Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azril As-Sudiki dari kelas PAIL angkatan 2024 dengan NIM 24041070 Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah bahasa Inggris dengan membacakan teks tentang berjudul The Quran beserta bahasa Indonesianya. The Quran is the supreme authority in Islam. It is the fundamental and paramount source of the creed, rituals, ethics, and law of the Islamic religion. It is the book that differentiates between right and wrong. So that nowadays, when the Muslim world is dealing with such universal issues as globalization, the environment, combating terrorism and drugs, issue of medical ethics, and feminism, evidence to support the various arguments is found in the Quran. This supreme status stems from the belief that the Quran is the word of God, revealed to Prophet Muhammad via the Archangel Gabriel and intended for all times and all places. The Quran was the starting point for all the Islamic session. Arabic grammar was developed to serve the Quran. The study of Arabic phonetics was pursued in order to determine the exact pronunciation of Quranic words. The section of Arabic rhetoric was developed in order to describe the features of the inevitable style of the Quran. The art of Arabic calligraphy was cultivated through readings on the Quran. The Quran is the basis of Islamic law and theology. Indeed, as the credited 15th century scholar and author cite, everything is based on the Quran. The Arabic language moved beyond the Arabian Peninsula, deeply penetrating many other languages within the Muslim lands: Persian, Turkish, Urdu, Indonesian, and others. The first surah or section of the Quran, Al-Fatiha, which is an essential part of the ritual phrase, is learned and read in Arabic by Muslims in all parts of the world, and many other verses and phrases in Arabic are also incorporated into the lives of non-Arabic speaking Muslim. Muslim children start to learn portion of the Quran by heart in the normal schooling. The tradition of learning the entire Quran by heart started during the lifetime of the Prophet and continues to the present day. A person attaining this distinction becomes known as a Hafiz, and this is style a prerequisite for admission to certain religious school in Muslim countries. Nowadays, the Quran is recited a number of times daily on the radio and television in the Muslim world, and so Muslim countries devote a broadcasting the channel for long hours daily, exclusively to the recitation and study of the Quran. Muslims swear on the Quran for solemn oaths in the law courts and in everyday life.
Al-Quran adalah otoritas tertinggi dalam Islam, dan juga Al-Quran adalah sumber utama dan fundamental dari akidah, ritual, etika, dan hukum agama Islam. Dan juga Al-Quran adalah kitab yang membedakan antara mana yang buruk dan mana yang benar. Sehingga saat ini ketika dunia muslim berhadapan dengan isu-isu universal seperti globalisasi, lingkungan, pemberantasan teroris dan narkoba, dan juga seperti isu-isu etika medis dan feminis, bukti untuk mendukung berbagai argumen dicari dalam Al-Quran. Status tertinggi ini berasal dari keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan ditujukan untuk semua waktu dan semua tempat. Dan juga Al-Quran merupakan titik tolak bagi semua ilmu pengetahuan Islam, seperti tata bahasa Arab dikembangkan untuk mengabdi kepada Al-Quran. Kajian fonetik Arab ditekuni untuk menentukan pelafalan kata-kata Al-Quran yang tepat. Ilmu retorika Arab dikembangkan untuk menguraikan ciri-ciri gaya Al-Quran yang tidak ada duanya. Seni kaligrafi Arab dikembangkan melalui penulisan Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum dan teologi Islam. Sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh ulama dan penulis ternama abad ke-15 Suyuti, yang mana suara ini berbunyi, semuanya berdasarkan pada Al-Quran. Bahasa Arab menyebar jauh melampaui banyak bahasa lain di negeri-negeri muslim seperti Persia, Turki, Urdu, Indonesia, dan lain-lain. Surah atau bagian pertama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang merupakan bagian penting dari salat, dipelajari dan dibaca dalam bahasa Arab oleh umat Islam di seluruh belahan dunia. Dan banyak ayat serta frasa lain dalam bahasa Arab juga dimasukkan ke dalam kehidupan umat Islam yang tidak berbahasa Arab. Anak-anak muslim mulai menghafal sebagian Al-Quran di sekolah normal mereka. Tradisi menghafal seluruh Al-Quran dimulai pada masa hidup Nabi dan berlanjut hingga saat ini. Seorang yang memperoleh keistimewaan ini dikenal sebagai hafiz, dan ini masih menjadi prasyarat untuk masuk ke sekolah-sekolah agama tertentu di negara-negara muslim. Saat ini Al-Quran dibacakan beberapa kali setiap hari di radio maupun di televisi di dunia muslim. Dan beberapa negara muslim menyediakan saluran penyiaran selama berjam-jam setiap hari secara eksklusif untuk pembacaan dan pembelajaran Al-Quran. Umat muslim bersumpah di atas Al-Quran untuk sumpah yang khidmat di pengadilan dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian tugas video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.